हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिलामाने बीबीएन एकेडमी आगोटे वीडियो तुमको स्वागत पिलामाने आज वीडियो आम डिस्कसन करवा तुम क्लास 7 पिलामाने क्लास 7 तुम अध्याय 5 पिलामाने सामाज्यर अभ्युदय ठीक अच्छे सामाज्यर अभ्युदय यहाँ आम चैप्टर 5 तुम डिस्कसन करवा यार पूरा क्वेश्चन और आंसर डिस्कसन करवा पिलामाने तो जो मैंने भी प्रथम थर पर चैनल को आस निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करवा पिलामाने वीडियो को लाइक करदेव आउ समस्त गोटे शेयर करदेव आ कौन कौन तुमको दरकार मत कमेंट लिखब मुझे हिसाब से तुमको जोगेदेवी ठीक अच्छे देख लोक मान बिना राज्य असंभव और राज्य बिना देश असंभव ठीक अच्छे यहाँ तुम गोटे उक्ति थी तो मुझे कहीदेली तो फास्ट क्वेश्चन को चलो जा आम कौन शिखिले पढ़व तो मैंने देख प्रश्न अभ्यास कार्य फास्ट क्वेश्चन तुम 1 नंबर क्वेश्चन कौन कही देख एक सामाज्यर वैशिष्ट्य कौन एवं यह राज्य ठारू किपरि पृथक व्याख्या कर सामाज्यर वैशिष्ट्य पिला माने आउ राज्य ठारू किपरि पृथक ठीक अच्छे तो देख सामाज्यर वैशिष्ट्य प्रथम लिखिब सामाज्य गुड़िक आकार रे बहुत बड़ होता है एवं यह सुरक्षा देवाई एक विशाल सैन्य बाहिनी आवश्यकता पड़ी था यार शासन परिचालना अधिक संख्यक सरकारी कर्मचारी कर आदाय करती किंतु पिला माने तो राज्य लिखिब कौन ना राज्य तुम लिखिब राज्य ठारू केमिति अलग कहले एक साधारण राज्य तुलन में सामाज्यर सीमा बहुत व्यापक होता है राज्यर शासक को राजा कहुवा बेले सामाज्यर मुख्य को सम्राट कहुए जहाँकर क्षमता और संपद राजा अपेक्षा यथेष्ट अधिक थाए ठीक अच्छे तो यहाँ तुम सामाज्यर वैशिष्ट्य और राज्य ठारू किपरि अलग से आम देखिले पिला माने सेकेंड क्वेश्चन तुम कही कौन ना राज्य सामाज्यर परिवर्तन होगापाई थिबा गुरुत्वपूर्ण कारक गुड़िक कौन ठीक अच्छे तो कारक गुड़िक लिखा देख विभिन्न कारक गुड़िक ठीक अच्छे देख फास्ट कारक है तुम सामरिक विजय अर्थनैतिक समृद्धि कुशली प्रशासन और जोगाजोग ठीक अच्छे तो लिखिब देख सामरिक विजय शक्तिशाली राजा माने निज सैन्य बल द्वारा आखपाखर छोट छोट राज्य गुड़ी को जय करी निज सीमा बढ़ाइबा सेटा तुम सामरिक विजय अर्थनैतिक समृद्धि कौन ना वाणिज्यर विकास एवं कृषि प्रचुर परिमाण में कर मिलवा द्वारा विशाल प्रशासन और सेना गठन संभव ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए देख सुदृढ़ शासन प्रणाली एवं गमनागमनर सुविधा द्वारा विभिन्न अंचल को एक शासनाधीन करी रखिबा यहाँ तुम कौन पिला माने ना सेकेंड नंबर आंसर लिखिबो तापर देख 3 नंबर अलेक्जेंडर को विश्व इतिहास रे जड़े गुरुत्वपूर्ण राजा भाव में विवेचना करा जाए तुम्हें एपरी कहीं भावुच ठीक अच्छे तो लिखिब देख फास्ट पॉइंट कौन लिखिब ना विश्व विजय अभियान अलेक्जेंडर मेसोडोनियार राजा हुई मध्य अल्प बयस ग्रीस मिसर पारस भली विशाल साम्राज्य गुड़िक जय करथिले एवं भारतर सीमा पर्यंत निजर विजय पताका उड़ाई थिले ठीक अच्छे तापर लिखिब देख सामरिक रणकौशल से निज समय जड़े अपराजय एवं श्रेष्ठ युद्धा कौशली सेनापति थिले ठीक अच्छे तो गोटे से कौन ना अपराजय थिले ताको कि पराजय करि पारि नथिले और श्रेष्ठ कौशली सेनापति गोटे थिले से तांको समय रे संस्कृतिर समन्वय तांको विजय जोगु ग्रीक संस्कृति एवं प्राच्य संस्कृति मध्य एक अपूर्व समन्वय सृष्टि होई पारिथिला ठीक अच्छे 4 नंबर को जीवा देख प्राचीन भारतीय इतिहास रे मौर्य माने गुरुत्वपूर्ण थिले यार कारण वर्णना कर फास्ट पॉइंट लिखिबा पिला माने प्रथम अखंड भारत गठन चंद्रगुप्त मौर्य भारतर विभिन्न छोट छोट राज्य को एकाठी करी भारत इतिहास रे प्रथम करी एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले सुदृढ़ प्रशासन लिखिबा देख चाणक्यंक सहायता रे एक अत्यंत सुखलित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था गठन करा जाई थिला नेक्स्ट लिखिब सम्राट अशोक और धर्म प्रचार कलिंग युद्ध पर सम्राट अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत हुई बौद्ध धर्म को सारा विश्व रे प्रोत्साहित करथिले एवं जनकल्याणकारी कार्य करथिले सेतिपय ठीक अच्छे से परिवार 5 नंबर को देखिए देख कौटिल्यंक मुख्य धारणा गुड़िक कौन थिला
ସେଥିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଧାରଣା ଆଜି ବି ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା ପିଲାମାନେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ ସାମରିକ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶାସକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିବ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ତାଙ୍କର କର ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଆଜି ସରକାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ବି ସରକାର ତାଙ୍କର କର ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ଓ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଅଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ, ସୁଶାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅଶୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅସାଧାରଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର କେଉଁ ଦିଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଓ କାହିଁକି? ପ୍ରାୟ 250ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ମତ ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମର ଅଶୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଦିଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 150 ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ 250 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବାଇ ଦେବ, ଏଇଟା 250 ହେବ। ଦେଖ ଏଥିରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ଜନହିତକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକ୍ର କିପରି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରାଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ତୁମର 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରାଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଧର୍ମ ମାତ୍ର ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଉଭୟ ଗୃହୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜୈନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଅଛି। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଅଶୋକ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର 2 ନମ୍ବର ଏଇ ତୁମର 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଏଇଠି 2 ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶଟି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଏକ ଶିଳାଲେଖରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଧର୍ମ ମାତ୍ର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜୈନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ପଢ଼ିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଅଶୋକ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା କର। ତ ଲେଖିବ। ଦେଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଅଶୋକ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ତୁମର ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଲିପିର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଏହି ଲିପି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ବ୍ରହ୍ମଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯାହା ଶିଳାଲାଂଚ କଲ ତାହାର ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ବ୍ରହ୍ମଲିପି ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଲିପି, ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ତୁମର ଦେବନାଗିରି ହେଇଗଲା, ବଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା, ଏସବୁର ଜନନୀ। ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ତୁମର ଭାରତୀୟ ଲିପିରୁ ଆସିଛି। ଏହା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା କରିବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଜନନୀ ତକ ଲେଖିଦେବ, ସରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୁମକୁ କୌଶାମ୍ବୀରୁ କାବେରୀ ପତ୍ତନମ ଯିବାକୁ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ଓ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହଣି ସହିତ
संपादन करिब बोली भावुच ठीक अच्छे देख यहाँ दिखाई तुम क्वेश्चन ठीक अच्छे तो यार आंसर देख आम देखा यह एक काल्पनिक मानचित्र आधारित प्रश्न तो प्राचीन काल रे उत्तर भारतर कौशाम्बी माने उत्तर प्रदेश रु दक्षिण भारतर उपकूलवर्ती सहर कावेरी पत्तनम जोटा ए तमिलनाडु होती पे पर्यंत यात्रा करने से ही समय परिवहन माध्यम माने शगड़ गाड़ी पदयात्रा बा नौका एवं समय सीमा आकलन करने को हेब तो यहाँ तुम मैंने एमती लिखिदेव नचे तुम आकलन जदि कर नचेत एमती लिखिदेव ठीक अच्छे पे तो यहाँ है तुम कौन ना क्वेश्चन आ तार आंसर पे चैप्टर 5 कौ चैप्टर ना चैप्टर तुम 5 ठीक अच्छे तो निश्चित भाव में तुमने यहाँ करनेब ओके पे थैंक यू।